नाम श्री घनश्याम डेका गाँव बरगाव गोहाईसुबा आम थाना बायहाटासाली बस्तान बिद्या बेलिस्टक जिला कमिटी हम मुजाफरपुर दं नमस्कार। হাই গাইজ মই আৰু ইনামুল যাই আছোঁ আমি হালধাৰ তাতে এচি ফাৰ্মৰ বৃহৎ প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে আৰু সেইদিনা আমি তাকে চাবৰ কাৰণে যাই আছোঁ। আমি ইয়াতে এটাই খুৰা এটা আমাক ৰখি আছে ইয়াতে খুৰাটোক লাগ পালেও খুৰাই তাৰমানে আমাৰ লগত বোলে কিবা কাম কৰিব হা খুৰাৰ কথাখিনি খুৰাৰ লগত পাতি লওঁ। দাদা কওকচোন কি কি কাম কৰা? মোৰ নাম শ্ৰী ঘনশ্যাম ডেকা গাঁও বৰগাঁও গোহাईसुबा आम थाना बायहाटासाली बस्तान बिद्या बेलिस्टक जिला कमिटी हम मुजाफरपुर दं नमस्कार। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। আপনি কি কাম কৰিব পাৰিব? মই জানো ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ কাম জানো, গৰু ঘাঁহ কাটিব জানো। না আমি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কটি চাফা কৰিব পাৰিবি না? পাৰিম ভালকৈ কৈছে तुमसे ना हो पाएगा। নকটাই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কটি চাফা কৰিব পাৰিবি আৰু তেনে হাগে না তামান আপুনি পাৰিব আৰু তেনে কালি ৰাতি 8টা বজাত ভেকচিন কৰি দিওঁ মই পোৱালি আনি সৰুতে পোৱালি আমাৰ বৰগাঁও বাবুল ডেকাৰ ভেকচিন ক'ত মাৰা? কটিত মাৰা নে নেপাখাত মাৰা? চকুৰ চকুত কটিত মাৰিব লাগিব আৰু ভেকচিনটো। বাবুল ডেকা যে চাৰি আগতে হেৰি কৰিছিল আমাৰ বৰগাঁও বাবুল ডেকা। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? আহিবালতে আমি আমাৰ চাইডত আহিবালো आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।